Wag! Wag! Tang ina mo! Hoy! Putik 50! Tang ina mo! Wow! Katayan mo kasi agad eh. Nag-alling ka kasi, Sob eh. High risk kasi siya eh. Nakuha niya high blood. High blood ko din nakuha mo, hindi high reward. Wait, malas. Tama na yan, tama na yan. Ayoko na, Sob! Uy, ayun yun ah. Pero pag panalo, alam mo kung sino ano mang pure eh. Pero pag talo,